unay aberyahas tanasab ang kampanya sa usa ka presidential candidate. Wala una ipadayon ang fundraising initiative ni Presidential Candidate Rodrigo Duterte tungod sa komplikasyon sa pagpatuman niini subay sa Omnibus Election Code. Daghan na untang buot mamalit sa mga cards ilabi na gikan sa gawas sa nasod aron makatampo sa campaign fund sa mayor. Gibutyag sa spokesman sa Duterte Media Group, Peter Lavinia, nga nangita sila karon og paagi nga masunod ang mga rekisito sa campaign donations. Usa sa plano sa Duterte Camp ang pag-usa sa mga gagmayng donations aron ilista kini ubos sa usa ka donor nga maunay muhikay sa rekisito. Subay sa lagda sa campaign donations, kinahanglan muhatag ang matag donor og notarized contribution report ngadto sa COMELEC. Gipasabot ni Lavinia nga kuti kini ilabi na alang sa mga muhatag og gagmayng kantidad. Mapalit ang labing barato nga scratch cards sa tag 25 pesos matag usa. Kinahanglan sang dunay tax identification numbers ang matag donor. Ang mangyayari, no? Na meron tayo nga, tama, yung may mag-i-issue ng receipt, merong mag-i-issue ng notarized contribution form, no? With the lawyer there. With the lawyer there. Dito sa Davao, gitaho sa Sunstar Davao nga canceled ang pagpamaligyang scratch cards alang sa fundraising sa kampo ni Duterte. Gitaho usab nga dunay panagsumpaki sa senatorial candidates ubos sa grupo ni Mayor Rodrigo Duterte. Giingong wala makauyon si senatorial candidate Sandra Cam kang Alan Peter Cayetano. Matod ni Cam, gibalibaran siya sa staff ni Cayetano sa pagdiskurso ato sa proclamation rally sa Tondo ni adtong Martes. Apan daling ipasabot si Cayetano, wala pa'y official senatorial lineup ang Duterte-Cayetano tandem. Dugang ni Cayetano, gitagana alang sa diskurso ni Duterte ang proclamation rally ug dili alang sa vice presidential ug senatorial bets. Hindi to laglagan. I mean, binanggit sila and everything. Let's sacrifice din ng konti. Ngayon, dun po sa mga senatorial balls, hintayin yung decision niya at ng campaign team kung sino officially endorse. Kasi so far, panay individual endorsement. But yung buong Duterte-Cayetano tandem ay hindi pa nagde-decide. Ug laing giatubang nga problema sa kampo ni Duterte, mao mismo ang mayor. Doon na kini gibati sa lawas. Gitak na untang mamulong si Duterte at ubangan sa mga doktor kagahapon dito sa Pasig City. Apan pagdayong sulod ni Duterte sa venue, mihunong paglakaw ang mayor ug misandig sa bumbong. Matod sa running mate ni Duterte, Alan Peter Cayetano, grabe ang sakit sa ulo sa mayor tungod sa sunod-sunod na schedule sa kampanya. Busa matod sa tigpamaba ni Duterte, Peter Lavinia, kinahanglan mo pahulay ang mayor karong adlaw. Kansilado ang schedule ni Duterte sa Davao City karong adlaw. May pasalig hinuon si Cayetano, andam gihapon si Duterte nga magpadayon sa kampanya sa musunod nga mga bulan. Gani matod sa Duterte Camp, madayon ang pagbisita sa mayor dito sa Tagum City, Davao del Norte, ugma. Ani asab ang lakaw sa ubang